स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 27 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हिंदुस्तान के 25 नाबीना व बहरे ज़ायरीन की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद, रूह परवर लम्हात, इशारों की ज़बान में तिलावत, आज़मीन की अक़ीदत ने जीत लिए दिल। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल महसिन अल क़ासिम से की खुसूसी मुलाकात। हमास गजा जंग बंदी पर पूरी तरह करेगा अमल, माबाकी कैदियों को हवाले करने भी तैयार। सीनियर हमास क़ायद खलील अल हय्या का बयान, कहा इसराइल को फौजी कार्रवाई का बहाना नहीं दिया जाएगा। मसले फ़लस्तीन के दो कौमी हल के हामी इत्तेहाद का सऊदी अरब में इजलास, यूरोपीय यूनियन भी सदारती जिम्मेदारी में शामिल। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तायीद और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का जायज़ा। ना मैं अमेरिका की हुकूमत को कंट्रोल करता हूँ, ना वो मुझे। इसराइली पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा इसराइल एक आज़ाद मुल्क, अपनी सलामती पॉलिसी खुद करता है तय। तुर्किया में नेतन्याहू के पुतले को क्रेन से लटका कर गजा मजालिम के खिलाफ अलामती मुजाहरा। पुतले पर लिखा नेतन्याहू को फांसी, सजाए मौत। इसराइल ने की शदीद मज़म्मत। रूस ने न्यूक्लियर सलाहियत के हामिल क्रूज मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। सदर पुतिन का ऐलान, तमाम तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने की भी सलाहियत रखता है रूस का नया मिसाइल। अफगान पाक सरहद पर फिर पेश आई झड़पें, 5 पाकिस्तानी फौजी और 25 अस्करियत पसंद हलाक। पाकिस्तानी फौज की तौसीक, कहा की गई अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दूरंदाजी की कोशिश। अफगान पाक तनाज़े को बहुत जल्द कर दूंगा हल, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और फौजी सरबराह आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की भी सत्ताइश की। ब्रिटेन में नफरती हमलों में इजाफा, वेस्ट मिडलैंड्स में भारतीय नजात खातून की मुबैना इस्मत दरी, मुतासिरा अस्पताल में ज़ेर इलाज, पुलिस की सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। थाईलैंड की मलिका सिरकैत का 93 साल की उम्र में हुआ देहांत। थाईलैंड शाही खानदान और दरबार के अहलकार साल भर मनाएंगे सोग, पीएम मोदी का इजहार ताज़ियत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ तहकीर का मुकदमा शुरू करने का इरादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, कहा चीफ जस्टिस ने खुद कार्रवाई से किया इनकार। उमर खालिद, शर्जील इमाम व दूसरों की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाबी हल्फनामा दाखिल करने मांगा वक्त। बिहार में इंडिया इत्तेहाद को कामयाबी मिलते ही वक्फ कानून को कचरे दान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव का ऐलान, कहा लालू ने कभी बीजेपी से नहीं किया इत्तेहाद। हिंदुस्तान में डिजिटल गिरफ्तारियों की CBI के जरिए तहकीकात करवाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, कुछ मामलात में म्यांमार और थाईलैंड से की गई कार्रवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पर तेजाब से हमला, कॉलेज के करीब लड़कों ने वारदात को दिया अंजाम, झुलसा हाथ, मुल्जिमान फरार। पुराने तनाज़े का शुबा, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। AI के मनफी असरात, 3 बहनों की फर्जी तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेलिंग। साल 2 के तालिब इल्म ने कर ली खुदकशी, हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़या। आंध्र प्रदेश में खतरनाक समंदरी तूफान मोंटा का खतरा, 33 अजला के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। कई मुकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी। साइक्लोन मोंटा का असर, तेलंगाना में भी हो सकती है मौसलाधार बारिश। कल 28 अक्टूबर को शदीद बारिशों का इम्कान, ठंडी हवाएं, अबरालूद मौसम, शहरी रहे मोहतात। AI से चिरंजीवी का फहश वीडियो बनाने का इंकशाफ, अदाकार ने साइबर क्राइम में दर्ज करवाई शिकायत। डीप फेक वीडियोस जारी करने वाली वेबसाइट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले अफराद दहशतगर्द से कम नहीं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार का सख्त रिमार्क, कहा ऐसे अफराद पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। बहादुर आसिफ की इयादत के लिए तेलंगाना जागृति सदर के कविता की आमद। एनकाउंटर में हलाक रियाज को पकड़ने में जख्मी आसिफ की हिम्मत को कविता का सलाम।
تلنگانہ میں پرائیویٹ کالجز کا شٹ ڈاؤن کا انتباہ، 3 نومبر سے پڑ سکتے ہیں تالے، 900 کروڑ روپے کی فیس ری ایمبرسمنٹ بقایا جات، حکومت کو 1 نومبر تک کی دی مہلت۔ نئے تعلقات میں رکاوٹ بننے پر بیوی نے کر دیا اپنے ہی شوہر کا قتل، حیدرآباد میں دل دہلا دینے والا واقعہ، لاش کو گھر کے باہر پھینک کر حادثاتی موت کا رچایا ڈرامہ، میرپیٹ پولیس نے ملزمہ سندھیا کو کیا گرفتار۔ ہندوستان کے ون ڈے ٹیم کے نائب کپتان شریاس ایئر آسٹریلیا میں ہوئے زخمی، دواخانے کے ICU میں زیر علاج، حالت مستحکم، چند ماہ تک کھیل سے دور رہنے کا امکان۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتوں میں اب کمی کا سلسلہ جاری، 22 کیرٹ کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,13,000 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,24,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔